जय जगन्नाथ जय श्रीनाथ एते गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आजिर जो टॉपिक रहुचंती श्रीमद् भगवत गीता आमे केउ भली भावरे कर्म करिबा केउ कर्म को त्याग करिबा नाही काहे कि त्याग करिबा नाही ए सब विषय जानिबा। सर्वप्रथमे श्रीमद् भगवत गीता को आमे आदर करिबा भल पाइबा। जहार घरे गीता थाए ता घरे केबे हेले माने दुख चोरी ए सब कि जो सब गुणी गारेडी ए सब जो करंती भूत प्रेत ए सब जिनस संपूर्ण भाव नकारात्मक शक्ति दूरीभूत हो जाए। तेणु जो माने निज घर नकारात्मक भाव को बा शक्ति को दूरे देवा चाहते से घरे गीता रखंतु पाठ करंतु। आउ जो माने निज शरीर भितर नकारात्मक भाव को चली जाए कि चेष्टा करने को चाहते ताहले से माने गीता अध्ययन करने सहित से तदनुसार कार्य करने निहाती आवश्यक। कहीं ना आमर जो रहिचंती गीता अध्ययनशील से प्राणायाम परस्य च नई बसंती ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो माने गीता रे स्नान करंती बा मल निर्वचन पंचा जल स्नान दिने दिने सकृत गीता भसी स्नानम संसार मलनाशनम। जो माने गीता रे स्नान करंती जो माने गीता को पठन पाठन करंती जो माने प्राणायाम परे माने नित्य गीता को आपणार करई नियंती। जेमती आमे सकाळ संजरे प्राणायाम करूचे प्राणायाम भितर रहउची एठी ठाकुर भी भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को कहिले दुई भ्रुलतार मध्यवर्ती स्थान रे भगवानंकर स्वरूप को केंद्रित कर ही नाम ध्यान करा जाए जोग करा जाए। ए जो सब अछि भागवत आउ गीता ता भीतर जो कृष्णकर कथा उड़िक अछि से कृष्णकर कथा भितर भगवान जोगेश्वर कृष्ण भी कहिछंती क्यों क्यों भाव रे आमे योगाभ्यास करिवा दरकार। देखुना गीता आज्ञा सबु जाक अध्याय देखिए जोग सांख्य जोग कर्म जोग भक्ति जोग सब जोग जोग माने आमे केउ भली भाव रे युक्त हवा भगवान सहित। तेणु आज जो टॉपिक अछि से टॉपिक भितर आमे देखियो गले कोन ना आमर केउ कर्म आमे कहया सकल कर्म को त्याग कर देबा ताला खाइबा ने खाइबा भी गोटे कर्म हो जाउची पीबा भी गोटे कर्म होउची। आम दैनंदिन सब जो आमे कर्म कर से कर्म को त्याग कर देबा। ठाकुर एठी कहिले गोटे जिंस कोन ना सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन गिरिवामृताः। अतः हे कुंती पुत्र दोषयुक्त हेले मध्य सहज स्वभावक कर्म त्याग करिबा उचित नहे। सहज स्वभाव कर्म माने शास्त्रानुमोदित कर्म। शास्त्रानुमोदित कर्म भितर आम जो नित्य कर्म रहा स्नान करवा गाधेबा खाइबा पीबा ए सब जो अच्छी किछि कर्म ताको आ शास्त्रानुमोदित कर्म को केभेले त्याग करिया कथा न से गुडाक नित्य करबा ही आवश्यक। काहे ना जेपरि अग्नि धुआं द्वारा आवृत होता है जोठी निया अछि सेठी आज्ञा धुआं अछि निया नथले केभेले धुआं हबो कि ए भली भाव रे आउर भी भगवान कृष्णचंद्र एठी अर्जुन को कहिछंती कोन ना आजिकाली जो सब देखिबे आज्ञा धर्म परिवर्तन करि दउचंती। धर्म परिवर्तन करि काहे कि धर्म परिवर्तन करछंती ना किछिटा सुख पाइबा पय शारीरिक सुख ना कोन से शारीरिक सुख ना आज्ञा आमे जदी अन्य संप्रदाय को पळैबु ताहले आमे गोमांस भक्षण करि परिबु अदिन रे खाई परिबु। जेमती वर्तमान किछि लोक उठिछंती केवल खाइबा पीबा को नहीं करी आ किछि पैसार लालसारे धर्म परिवर्तन करछंती। किछि जण भी जो सब माने कहबा गले जहा न देखुछंती ताको विश्वास करना। हमें चंद्र ग्रहण रे काहे के खाइबु नै आमिष आमे सूर्य परा काहे खाइबु नै मानिले नै निजे तो मानिले नै मानिले नै पण लोक मानु डाकी गिर आगे आसो देटी खाइबे ए बळे सिचुएशन चालू छी। सेति में गीता रे भी भगवान बेटी कहिले कोन न श्रेया न स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वान् आपनोति
କିଳ୍ବେଷମ୍। ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ପରଧର୍ମ ଠାରୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଗୁଣ ରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ନିୟତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଅଛେ ସେଇ ଧର୍ମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବାଟା ହିଁ ସେଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ପରଧର୍ମଟା ଯେତେ ସହଜ ଜିନିଷ ଲାଗିଲେ ବି ପରଧର୍ମ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଭୟାଭୟ ହେଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଗୁରୁ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କେବଳ ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧର୍ମ କିଛି ଦରକାର ପଡୁନଥିବ। ସକଳ କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସିଯାଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ବହି ମୋ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକି ଆମେ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର ଏ ବହିଟି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହାର ଭିତରେ କଣ ନା, ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ଟିଭିଟେ, ଫ୍ରିଜଟେ କି କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କିଣିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ଥାଏ। ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ କଣ ନା, ତାକୁ କେମିତି କଣ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ମାନୁଆଲ ଭିତରେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ଭିତରେ ଲେଖା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, এটা କୌଣସି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହିସାବରେ ମୁଁ କରୁନି। ସପୋଜ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ କିଏ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ ଆ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କାଗଜ କୁପନ ଅଛି, କଣ କେମିତି କଲେ କଣ ଲଗେଇବ, ଏଇଟା କେମିତି କଣ ଜଳେଇବ, ସବୁ ଆ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଜିନିଷଟି ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆମେ କିଣିବା ନା କାହିଁକି, ତାର ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ବା ଗୋଟେ କେମିତି ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ବା ପରିଚାଳନା ପତ୍ର। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଲେଇବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଗୀତା ତ ଆଉ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପଢିପାରିବନି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର ନା, ଭୋଜନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭଜନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆସକ୍ତି ବି ସେଭଳି ଆସେ ନା। କୋଉଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନା, ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ଗୁଣ ବି ସେମିତି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ, ତାମସିକ ଗୁଣ। ଭୋଜନ ଯେମିତି ତିନି ପ୍ରକାର, କର୍ମ ବି ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୁଣ ବି ତିନି ପ୍ରକାର। ଏମିତି ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସବୁ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭାଜିତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେ ଆମର ଭୋଜନ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଭୋଜନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭଜନ ଆସିବ। ଆଉ ଭଜନ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀକୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ଆମର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଚଲାପଥ ଆମର କୁସୁମିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମାନୁଆଲଟି ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଭିତରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ମଦନ ଗୋପାଳ ଦାସ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବର ଜୀବନ ହଉଛି ଯେ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ, ବାବା ଭୋଲେନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। କାହିଁକି ନା, ଆମେ ହୁଏତ ଟିକିଏ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛେ, ମାଳା ଆଜି କଲେ ନ କଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ରାମଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଗୋପୀ ଗୀତ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଆମେ କେବେ ଆଗକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ। କୈଳାସ ଶିଖରେ ରମ୍ୟ ଗୌରୀ ପୃଚ୍ଛତି ଶଙ୍କରମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେଳନାଥସ୍ତଂ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କାରକ ତମେବ ପୂଜ୍ୟସି ଲୋଗୈ। କି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ତ ତୁମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତମେ କାହାକୁ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛ? ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ମତେ କୁହ ନା
तापर एई कथा पदे करू आरंभ होईची हमर जो भागवत कथा। संसार समस्त तत्व जहाँकि पार्वती आगे बखाणी पार्वती शोई पड़ी कहीं जड़ चेतन हो जाए चेतन जड़ हो जाए भगवान कथा शुणिया मात्रक आमर हृदय आज शोई पड़ी जदि आम भगवान नाम कीर्तन करुचे ताले से जागी उठुचे से भगवान नाम कीर्तन अहर्निश कले आम सब चेतन अवस्था चेता अवस्था रहा जिते भगवान नाम होने आम शोई पड़े माने किछि माया पिशाचीर कोल भितर आम शोई पड़ुचे। महाप्रभु श्री चैतन्य आसले कौन कहले ना एनिछि औषधि माया ना शिवार लागे हरि नाम महामंत्र लेओ तुमि मागे। औषधि आनी महामंत्र आम दे जाइछन्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आमर दैनंदिन जीवन कि भाव में चलापथ कुसुमित हम ताहा गीतार प्रत्येक पद भितर रही जीवर के भाव में उद्धार हो के भाव में कल्याण हम आम भगवत धाम को के भाव में जाकर भगवान को सेवा करिपरिबा ताहा गीता भितर देकर ही सब किछि अछि। तेणु आसंतु समस्ते घरे गीता रखिबा भागवत रखिबा पुराण शास्त्र भितर देकर आम जीवन को गति करिया चलावित कुस्मित करिबा ताहा सहित क्षत्रिय परि अर्जुन जो भली भाव निजको रक्षा करथिले भगवान नीति नियम भितर देकर जाकर भगवान निर्देश क्रमे से भाव में जेतबळे धर्म उपरे किछि आँच आसे सेतबळे एकजुट होकर भी बाहर पड़े धर्मर विपक्ष रे जदि किए आसिला ताहले ताकू कड़ा जवाब देवाई भी सेतिके सामर्थ्य शक्तिवान हेबा दरकार अर्जुन परि कहीं ना जेपरि कृष्णचंद्र कहते अभ्युत्थानम अधर्मस्य जदा जदा हि भारत धर्म संस्थापनार्थाय जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तेणु भगवान जो आसंती धर्म को स्थापन करिया पई पापी मान को विनाश संहार करंती तेणु से अर्जुन का माध्यम भीतर देकर समस्त को ही विनाश कर देइछंती। आ बेलालसेन कथा रहिला बेलालसेन देखिले कौन ना गोटे चक्र आसिक काटी दे जाउछि छिन्न मस्तक आज्ञा शरीरटा जदि न रहिबो एउटु ऊपर को बंचिकी रहिबो के बेकार रहिलानी बेलालसेन थिला। तेणु जो भगवान माया करिक ताकू रखिदेले ताले भगवान माया से तो केवल ही चक्र देखिबो कहीं ना तो भगवान अर्जुन को देखई सारी कि समस्त गंडे मुंड अलग हो जाए समस्त मुंडमाल भगवान से विश्वरूप भीतर प्रवेश कर जाउछि पुणी बाहरी आसुछि। आम हूँ तो जीवन अच्छी बोली देखुचे किंतु आमर मृत्यु भी स्थिर हो सारी तेणु से मृत्यु केतबेले आसीजिवो कहा भाग्य जहाँ स्थिर हो सारी आमको जी धराधाम को पठई जो सुप्रीम पावर आमको पठई आ जो माने मानु नाहांती ये कौन गोटे ठाकुर कौन स्पिरिचुअल पावर जदि जानी ना ताले जानिया सेटा भी गोटे साइंस ताकू भी जानिया चेष्टा करंतु अजथारे कौन सी धर्म विरुद्ध भाव में केते केबे हेले टिप्पणी दियंतु नहीं कि कौन सी धर्म को आक्षेप करिवे कहंतु नहीं। आमे समस्ते ए जो भगवत कथा भीतर देइकरी जो आचार्य माने जहाँ कहिछंती साधु संत माने जहाँ कहउछंती शास्त्रानुमोदित कर्म भीतर देइकरी हम जीवन को आगे नवा आज पई कथा को एठी रखुची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ निताय गौर हरिबोल 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 राधेश।